Hi guys, mati duita sell kura laga moi janai devo. Ekta ase electrical colony itu aru ekta do DJP D-khel. To first time DJP D-khel la sailo de. Yate apni nitia itu plot dikha do mati dikha do itu sell karne ase de. Itu lucky draw de thakisile holibi tanita sell kura ase. Highway laga osor de ase de ekta apni nitia screen de dikhi ase. Yate etia already ghor khan bi banai dia ase ita pata apni age de dikhi ase age de na. And ghor khan already yate banai dia ase de. Itu bishide highway do agire thaka itu highway ase to highway laga ekdam samne de ase and baki mati apne post dikha do itu sell ho jai de to apne jodi yate mati kinichi bolibe ki ho jabo neighbors kan bishi thakibo apne kone tibi janai dise yate mati bishi thaka do sell ho jai de khali to ekla itu plot he bachi na ase de idorne apne ahi gina ekbar saisi bole bishi bhalo ho mati do apne bi bhal lagibo de kone itu location janai di ase so in location do eniga ase ekdam highway next day thakibo de location do and DJ phe laga do takhan itia refund bi kuri dia ase itu moini yate koi dia ase de refund do kuri dia ase de to kun kun ase aste aste apni refund pai jabo de olop rukhi thakibi moi bi kini na ase holibi online kini je through website itu korne ite bi pa nai apni bi pai jabo de chinan nukuri kone tibi janai dia ase de so mati do more than 1 biga ase matlab 2 biga nu pungche to apni any size lole parbo apni hala budget la hisab te apni la budget la hisab te apni lole parbo de aru apni jodi tu full lole mona soli do paisa nai goli do apni bhag bhag kurna manuan ase goli do kotha kuri na apni bhag bhag bi lole parbo to ekdam location bhal ase highway la osor ase and ajikali itu jaga te bishi develop hoy ase itu orne apni lage goli do ahi kena visit koribi direct itu owner laga contact number moi description box te rakhi dibo itu biside pata do tahan bre banai na di dibo yate la owner khan bre he banai na apnin kina biside tahan bre he banai na pata do village council under de he done village la pata banai na apnin ki di dibo de koina itu bi moi janai di ase square feet te 220 hobo to negotiate karne do apnian tahan ke kotha kuri na location de ahi na kotha kuri jule tahan olop sulop sai dibo na biside DJP D-khel apnin sai loise ite itu electrical colony niya koi de matlab yate amihan nagarjan de hydro thaka to amihan bishi manura jane na to yate already bonai dia ase koise de setup hui jai ase to yate manon mati kini ase koise to itu aise guli do itu ita pra electrical colony koi ase to mati apnian lagi kuli do enia jaga de apnian ai bole pare itu ek pura adha ase de ek pura adha ase apnian ita itu area dikha do itu han ase de तो बिशी डांगर আছে মই পুরা আপনাকে দেখাই দিয়া আছে আস্তি পুরা এনিয়া জুম করে বি দেখাই দিব ইজন সব আছে দে ইজন সব আছে তো এনি সাইজ লবলে পারবো দে আপনিয়ান কিমান সাইজ লবলে মন আছে লবলে পারবো এক পুরা আধা আছে প্লেন আছে দে এটা রেনি সিজন হওয়া কারণে এটো জঙ্গল উলাই যা কারণে আছে হলিবি এটো পুরা ছাপা করে নাই আপনাকে দিব দে আপনি লবলে আছে বলি তো প্লেন আছে দে ওকো আপ ডাউন নাই एक पूरा आधा আছে एनी साइज लोले पारबो आपनियान एंड उदु साइड ते सबे कैमरामैन बा दिखाई देबो उदु साइड ते आपनि देखि आछे ना उदु साइड ते हाईवे আছে হলিবি এটা তাতে পৰা ডাইরেক্ট রাস্তা নাই ইদো মানে ঘুরাই না আছে হলিবি ঠেংবৰা তো আপনি যাব পারবো ঠেংবৰা যাইছে বলি তো সিংৰিজান জাংশন আছে বুজি ফেলেবৰা দে তো এই ফেলেবৰা ইনি 2 মিনিট তে ঠেংবৰা যাইছে বলি তো মেন রোড তো পৌঁছে যায় বুজি হলিবি পিছেতে ইদু সাইড খামনা রাস্তা তো আই যাবলে জিনা কইছে তো ইদু square feet te 130 rupees ase holibi fix no hai edu negotiable hobo ina koise de to edu karne contact number direct malik khan ase broker nai contact number description box te moi rakhi dibo apni aise boli do saibi aru any size lole paro mati bhal ase mati fertile ase apni pura loise bolibi yate vegetables khan lagai na apni business kruli mon ase bolibi edu paro kile mane DJP do ekdam mati do fertile ase mane bishi manuma jani ase na edu ne সবজিয়ান লাগাই না আপনি বিজনেস করব বলি পারো দে কোনে তুমি জানাই দিয়া আছে আর নিজৰ ঘৰ কাৰণে বি সব আছে আৰু ওচৰ ওচৰ আহা তাম দে ঘৰ খান বি বেছি বনাই আছে এটো সব পাৰ গুনাই আছে মন দে তো আপনি লোকেশন চাওলে আদম দিনি জানি যাব এনি সাইজ अवेलेबल নেগোশিয়েবল প্রাইস থাকিব আস্কিং তো আছে 130 নেগোশিয়েবল দে তো আজিলা ভিডিও দো ইতে হৈ যাব দ্যাটস অল উইথ দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ